स्टेट गवर्नमेंट हमारा जो पुष्पवंत पैलेस है, जो पुराना गवर्नर्स हाउस है, उसको वो होटल बनाएगा। बिना हमारे नॉलेज का, बिना रॉयल फैमिली के अंडरस्टैंडिंग का, बिना हमारे तिपरासा लोगों के इंफॉर्मेशन का अगर ऐसा कुछ होता तो इसमें हमारी आपत्ति थी। हम टूरिज्म के खिलाफ नहीं है, मैंने उस टाइम भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ। मीटिंग পুষ্পবন্ত প্যালেসকে আমরা অত্যাধুনিক যে রাজকীয় স্টাইলে যে হোস্টেল আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি, আমরা অলরেডি মুভ করেছি ISCL এর সাথে, টাটা কোম্পানির সাথে। তো সেই বিষয়ে আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রীজি, ওনাকে আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম আসবার জন্য। উনি আসছেন এবং সেখানে যে ফাউন্ডেশন লে হবে সেই ভূমি পূজন সেখানে উনি পার্টিসিপেট করবেন। একটাই ইস্যু, আইসুমরা পুষ্পবন্ত প্যালেস অর্থাৎ পুষ্পবন্ত রাজপ্রস্বপ্ন তাজ হোটেল যে গ্রুপ নয় আপনি নাই 5 স্টার হোটেল খাইনানি যে সরকারি উদ্যোগে বা উদ্যোগ নাই কমানো প্রতিবাদ খাইনানি বাকি নাই, তিনি TWF রাজপথ নকরমানি ও আন্দোলন খাইমানি। Your dreams make you think better, bigger and farther. Your dreams make you more human. I started here as a learner, and it is here I mentor new learners today. TIPS has given me the leverage to dream big and break all barriers. Come join TIPS to manifest your dreams. That পুষ্পবন্ত প্যালেস to borok 5-star hotel salamnani bage soy thangai tongo tai TISF rok angnorok noni koinani musungo haise je movement nitye je asanat tye je itihas laibu manosrang narak nai hini tini khawa samai chongai phaika जों मानिया जुदि borok dakti khai reconsider khayangke withdraw khayangke sini TISF ni coba sara Tripura sung hor sung sawai tai babus kama sung khlainai je tas hotel no riwoi borok tini omage business khlainai nai tongmani no जों खोनाबोय जों बेलें खादुजाक अमागे जों तिनि जतो थायो एबा जतो डिस्ट्रिक्टो जों तिनि अमाय ग्रों थायो जों तिनि जतो युदुं थं TWF थं तिप्रामो थां थं तिनि जतो तिप्रासारक जों थान जाकले जों तिनि प्रोटेस्ट खालायले दङ अमो जाहाते तिनि पुष्पबन्त प्लेस न अ जागो ताज होटेल नि याफारि अदिनो अमनो सगमर तामानथु। That Pushpavanta Palace, which was built by Maharaja Virendra Kishore Manikya Bahadur in the year 1917, and now the government of Tripura is going to hand it over to Taj Group of Hotels. So for this reason, today we submitted a memorandum of opposing such kind of which step has been taken, which initiative has been taken by the government of Tripura, that no such historical places can be handed over to any task group of hotel, like for the hotels or for the business or for any kind of revenue. Why is that?